Gledamo Puerta de la Justicia. Ovo je ulaz za Alhambru, jedan od ulaza. Pošto mi već imamo kartu, možemo ući na taj ulaz. A inače, glavni ulaz pola kilometra gore uzbrdo, čeka se red za ulazak. Imali smo ulaz za 13:30, red ide tuda. Red dakle za ulaz u Nasridsku palaču, što se smatra najljepšim dijelom Alhambre. A u pozadini Albayzin, stara četvrt arapska u Granadi. Kontrolu smo prošli i ulazimo u Nasridsku palaču. Tu je kontrola i ulaz karata. Sad ćemo vidjeti šta nas čeka. Hoćemo li se oduševiti? Ja mislim da hoćemo. Već je dobro krenulo. Pošli smo sada u Nasridsku palaču gdje su sultani Granade živjeli, Emirata Granade, za vrijeme marske vladavine. Wow. Ovo s nogu obara. Ti detalji. Sve je fenomenalno. Nalazimo se u Nasridskim palačama, dio gdje su sultani za vrijeme kalifata Granade sve do 1492. godine žive ovdje dok nisu pali u ratu protiv konkvistadora. 1492. godina i kad je Amerika otkrivena za poredbu, za usporedbu. Većina Alhambre izgrađena je u 13-14. stoljeću za vrijeme dinastije Nasrida i Granada u to vrijeme bilo kraljevina. Bokrabas, ako sam dobro izgovorio, ali ovo je... Wow. Ja mislim da je ovo... nekako se zove s lavovima nešto. Fontana lavova ili palača, mjesto lavova, mislim da ovo je stvarno... Bili smo u Alcazabi, u Sevilji, ali Alhambra je... Wow, mislim, ne znam, 10 puta bolja, ljepša. Mada je Alcazar. Alcazar ili Alcazaba, gdje smo bili? Sad zove se vidi. Alcazar. Jest, Alcazar. To je u Malag je bilo, ali ovo je... Svi stupovi. Da. Patio de los Leones. Trg lavova, pretpostavljam. Sa vrlo poznatom fontanom, motiv na svim skoro suvenirima iz Granade.
pogled na Albaysin. Najstarija gradska četvrt Granade. Bijna alle huizen zijn hier hetzelfde. Izašli smo definitivno iz palače Nazarida. Sad idemo gledati Alcazabu, odnosno tvrđavu. I imamo još obići Generalife, gradske vrtove, odnosno vrtove Alhambre. Dosta ovih bazena po čitavoj Alhambri. Neki vrtovi ruža. Evo, Palacio de Yusuf III. Čini se da je Jusuf III bio jedan od značajnijih sultana koji je Alhambru izgradio u današnjem obliku. Bar sam to negdje pročitao. To je red za palaču Las Nazarios. Kako se zove palača Nazarida? To smo i mi čekali. A ostatak Alhambre kao Alcazar, gdje mi sad idemo, odnosno tvrđava u pozadini, možemo posjetiti kad god. To i vrtovi Generalife. Oho, keep out, tu ne možemo. Alhambra je dobila ime iz arapskog jezika. Al-Kalat Alhambra, što znači crvena utvrda. Vjerojatno referirajući se na boju njenu. Čini mi se da su tu ostaci hamama koji su se koristili za vrijeme sultana. A sada ulazimo u Torre y Puerto de Armas. Torre de las Armas. Pues lo que te he dicho también. Još jedan pogled na grad. U pozadini katedrala Granade. Rađena je u maurskom stilu, ali dosta je kasnije izgrađena, 1571. godine ako se ne varam, dakle nakon odlaska Maura iz Granade, ali u njihovom stilu. Katedrala Granade. ¿Dónde están? Još jedan pogled na Albaysin. Idemo dalje. Trebamo se još gore popeti. Pogled na Alcazabu. Malo pre smo tu bili. Tamo smo krenuli. Pogled na stari hamam. Sad smo na Torre de la Vela. Najviša tačka Alcazabe. Dalje gledamo Albaysin. Ispred nas katedrala Granade. I ostatak, jedan lijepi panoramski pogled sa Torre de la Vela. Tu još ljepše vidi se Sierra Nevada. Pošto smo se jučer penjali na Mulhacen. Mulhacen bi trebao biti tamo u pozadini negdje, vidiš tiki, to je Mulhacen, tamo ona čvrsta, ona oštra silazak s planine. Lijepo smo sada uspjeli obići Alcazabu. Ostaje nam još vrtovi Generalife, gdje još idemo i onda smo riješili čitav kompleks Alhambre. Nakon toga ćemo se spustiti do Albaysina, nešto pojesti i vjerojatno još do katedrale.
Nakon jedne kratke pauze gdje smo kavu popili, krećemo se sada prema Generalife. To nam je još zadnje što trebamo vidjeti od znamenitosti Alhambre. Što se tiče karata, karte sam uzeo prekjuče, prije 2 dana, za 14 eura po osobi za Alcazabu, za Generalife i za dvorce Nasarida. Jedino, tu je znak za Generalife. Što se tiče karata, generalna karta je 14 eura po osobi, još dođe 30 centi po karti poreza. Ograničen je broj ulazaka i ograničeno vrijeme ulaska. Svatko ima pola sata vremena za ulazak u Palaču Nasrida. Ako zakasnite na to, ne možete više ući, to je karta više ne vrijedi. Htjeli smo gledati zapravo Nasridsku palaču na večer, jer je navodno još mnogo ljepša, mada i danas bilo lijepo, jel da, u Palači Nasrida. Da. Ali nemoguće, karata nije bilo, bar za čitav 9. mjesec sam tek vidio da od 18.9. da imamo mogućnost opet kupiti karte. A mi, znači 18.9. je za mjesec dana, tako znači minimalno mjesec dana unaprijed, bar u vrijeme korone. Ne znam kako će biti poslije i kako je bilo prije. Uglavnom, ako želite navečer vidjeti Palaču Nasrida, obavezno bar 2-3 mjeseca unaprijed. Mislim da trebamo ići gore, kupiti kartu. Ima dakle još raznih vrsta karata. Možete samo obići vrtove, možete samo obići Alcazabu i tako dalje. A mi sad idemo, tražimo vrtove Generalife. Prva mapa Alhambre, Palacio Nazaris, Palača Nazarida. Tu smo prvo obišli, tu smo imali ulaz u 1:30. Ulaz je bio tu na karti negdje. Kontrola, tu se red čekao, tu smo obilazili sve. Izašli smo tu. Išli smo crvenom rutom do Alcazabe. Tu smo se slikali, dobar pogled na Granadu u Alcazabi. Sišli smo tu, tu smo radili opet pauzu. Sad smo prošli kroz ove vrtove, kroz H i ovdje je bio sada ulaz za Generalife tu gore. Da idemo vidjeti što ima. Odlučili smo uzeti izlaz prema glavnom ulazu u Alhambru, pa ćemo uzeti taksi do Mirador de San Nicolas, gdje je navodno najljepši pogled na čitavu Alhambru. Taksi su jeftini, ili tako? Da, u cijeloj Španjolskoj je vrlo povoljne cijene i mi ih dosta koristimo. Za 5-6 eura tako, uvijek da. tako nešto prošimo. 5-6 eura, 10 minuta vožnje u kilometre, možda isto tako 3-4-5 km. Taksi je jako dobra opcija u Španjolskoj. A idemo sada dalje prema izlazu. Upravo gledamo još Medinu. Medina na arapskom znači grad. Alhambre, tu su visoko društvo živjeli koji su si mogli priuštiti život u ovom raju. Još što je zanimljivo kako je Granada pala je to što su katolici kada su dolazili u njihovom povodu rekonkviste nisu mogli tek tako osvojiti Alhambru jer se nalazi na uzvišenju, imali su pogled na čitav grad, mogli su neprijatelji vidjeti unaprijed i bilo je 30.000 vojnika ovdje, 30.000 vojnika Maura i katolici su tako osvojili Granadu, zadnje uporište Alhambra uopće na španjolskom tlu, tako što su prekinuli dovod vode. Bez vode se ne može.
I onda su se samo predali. Maori, Granada je pala 1492. godine. Negdje su Maori došli 711. godine. Većinom su to osvojili Maori u 700. godinama. Španjolski teritorij, odnosno Iberijski poluotok. Današnje područje Španjolske i Portugala. Došli smo upravo sa Alhambre, sa taksijem na Mirador de San Nicolas, gdje se svi najviše slikaju u pozadini sa Alhambrom. S desna na lijevo gledamo Alcazabu, u sredini Palačina Srida, na lijevoj strani gdje se čempresi i bijele kućice vide vrtovi Generalife, a u pozadini Sierra Nevadu gdje smo jučer se penjali na vrh Mulhacen. U pozadini dalje Alhambra, a mi hodamo po Albaicinu. Jel ti se sviđa četvrt Albaicin? Ja se sviđa, puno ljepši nego oni. Da, Granada nas je, mi smo ipak malo više prema katedrali smještaj, ali ovaj dio Granade je prekrasan. Romantična. Granada je jako romantična. Uz Pariz i Veneciju, navodno treći grad u Europi koji je, možda i u svijetu, koji je jako romantičan po raznoraznim putnicima i njihovim subjektivnim dojmovima. Sangrija, pivo i 3 tapasa za 17 eura. Nalazimo se još u starom gradu Granade. Trenutno u San Pedro, malo ispod Albaicina. Fija četvrta, tako ćemo. Sad idemo još do hotela. Plan nam je doći večeras ovdje pojasniti.